Vlog guys. Yan guys, puro goods to guys. Pwede pang pang mangga, pambalot. Yan guys oh. Yan. Solid. Marami-rami pa naman. Guys, konti na lang guys. Konting taste na lang guys. Pero ilan na lang kami natitira guys. Yung iba sumuko na. Anim? Oh, 6. Pero pa dito. Meron. Meron ko. Magkano hingin mo? Di man, gusto pangalan ko, Mig. Ito. Pogi, pangalan ka, Pogi. Oh. Bili ka. Sa akin to niya. Dalawa. Oh, tangina. Isa lang, gago. Dalawa sa akin. Ano gago ba? Isa nga. Bali dalawa. Tag-isa tayo. Camel? Oh, camel. Yung guys, hanggang dito na lang kami guys. Yung idol, nakita mo naman yung bumungad si idol. Pula ko yung kakakitayot na. Guys, mamamatay na kami dun. Guys, sa uyo pala to, entry. Kung gusto niyo yung mga goods na mangga, ito guys oh. Yan, puro goods yan. Pang mangga yan guys. Pambalat ng mangga guys. Wow! FBA Asarcon. Logo. Dumarating mang gabi. Ayaw mo na,